अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गया मुईनुद्दीन दीन के फना हुसैन है, मेरे हुसैन है, दीन की फना हुसैन है। সকলে বলেন আসসালাম ইয়া হুসैन, আসসালাম ইয়া হুসैन, আসসালাম ইয়া হুসैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे সালাম। সকলে বলেন মারহাবা। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আশুরা আমাদেরকে যে ইবাদত দিয়েছে, আমল দিয়েছে, সকল কিছু করার তৌফিক দান করুক। সকলে বলেন আমিন। এবং আমাদের